Najopasniji ljudi su oni koji su na izgled vrlo religiozni, naročito kad su organizovani i kad su na uglednim položajima. Oni imaju duboko poštovanje ljudi koji nisu upoznati sa njihovom bezbožničkom trkom za moć, daleko od očiju javnosti. Ovi religiozni ljudi koji se pretvaraju da vole Boga će pribeći ubistvu, organizovati revolucije i ratove ako je potrebno da bi ostvarili svoje ciljeve. Oni su lukavi, inteligentni, površno religiozni političari koji žive u skrivenom svetu tajni, intriga i lažne pobožnosti. Osnivač jezuita ili Isusovog društva, španski baskijac Don Inigo López de Recalde, rođen je u tvrđavi Loyola u provinciji Gipuzkoa 1491. godine. Bio je jedan od najčudnijih tipova monaha, vojnika koje je stvorio katolički svet. Od svih osnivača religijskih redova, njegova ličnost je najverovatnije ostavila najjači pečat na um i ponašanje njegovih sledbenika i naslednika. Ovo je najverovatnije razlog za taj poznati izgled ili žig, činjenicu koja je skoro kao fizička sličnost. Kao mnogi drugi sveci, Inigo, koji je kasnije romanizovao svoje ime i postao Ignacije, gledao je dalje od nekoga ko je predodređen da prosvetli svoje savremenike. Njegova burna mladost je bila ispunjena greškama, a čak i gnusnim zločinima. U policijskom izveštaju je pisalo da je bio podmukao, surov, osvetoljubiv. Svi njegovi životopisci priznaju da nikome od svojih dobrih ortaka nije popuštao s obzirom na instinktivno nasilje. Tada čestu stvar. Buntovan i ohol vojnik, rekao je jedan od njegovih poverenika. Vodio je neuredan život što se tiče žena, kockanja i dvoboja. Kao što je slučaj sa mnogim junacima rimokatoličke crkve, nasilan fizički udar je bio neophodan da promijeni njegovu ličnost. Bio je paž blagajnika Kastilje, do raščinjenja svog gospodara. Onda je postao gospodin u službi podkralja Navare. Živeći život dvoranina, mladić je započeo život vojnika, braneći Pampelunu od Francuza koji je vodio grof de Foix. Povredu koja mu je odredila budući život je zadobio u toj opsadi. Sa nogom koju je slomio metak, pobedonosni Francuzi su ga odveli njegovom bratu Martinu Garciji u zamak Loyola. Sada započinje patnja zbog operacije bez anestezije, koju je morao da ponovi drugi put jer nije bila urađena kako treba. Noga mu je bila opet polomljena i nameštena. Uprkos svemu ovome, Ignacio je ostao hrom. Na prvi pogled, ova dijagnoza izgleda teško primenljiva na osnivača takvog aktivnog reda, kao i na druge velike mistike i tvorce religijskih društava, koji su imali očigledno velike sposobnosti za organizaciju. Ali nalazimo da svi oni nisu mogli da se odupru svojoj burnoj mašti i za njih nemoguće postaje moguće. Ignacije Loyola je bio prvoklasni primjer tog aktivnog misticizma i izobličenja uma. Ipak, preobraženje gospodina ratnika u generala najratobornijeg reda u rimskoj crkvi je bila vrlo spora. Bilo je dosta kolebljivih koraka pre nego što je otkrio svoj pravi poziv. Nakon temeljne ispovesti u manastiru Montserrat, planirao je da ode u Jerusalim, koga je harala Barcelonom i kako je sav pomorski saobraćaj zaustavljen, morao je da ostane u Manresi skoro godinu dana. Tamo je provodio vreme u molitvama, dugim postovima, bičujući sebe, vežbajući sve oblike samokažnjavanja i uvek se pojavljujući pred sudom za kajanje, bez obzira što je njegovo ispovedanje u Montserratu navodno trajala čitava 3 dana. Takva temeljna ispovest bi bila dovoljna manje savjesnom grešniku. Sve ovo sasvim jasno prikazuje nervno i mentalno stanje ovog čoveka. Konačno, oslobodivši se ove opsesije greha,
odlukom da je to samo bio Sotonin trik. Posvetio se potpuno raznolikim i izobilnim vizijama koje su proganjale njegov grozničavi um. Blažene vizije i prosvećenja su bili stalni pratioci ovog mistika tokom njegovog života. Nikad nije sumnjao u stvarnost ovih otkrivenja. Gonio je Sotonu štapom kao besnog psa. Pričao je sa Svetim Duhom. Tražio je dozvolu od Boga Trojstva i Bogorodice za sve njegove projekte i lio bi suze radosnice kada su mu se pokazali. U ovim prilikama imao je osjećaj nebeske blaženosti. Raj mu je bio otvoren i Bog mu je bio vidljiv i pojmljiv. Nije li ovo savršen slučaj osobe koja halucinira? Biće to isti, pojmljivi i vidljivi Bog koji će Loyolini duhovni sinovi konstantno nuditi svetu. Ne samo iz političkih razloga, oslanjanjem i laskanjem duboko ukorenjenoj čovekovoj težnji ka idolatriji, već takođe iz uverenja koje im je dobro usađeno indoktrinacijom. Od početka je srednjovekovni misticizam preovladavao Isusovskim društvom. On je i dalje veliki animator, uprkos svojim novopreuzetim svetovnim, intelektualnim i učenim aspektima. Njihov glavni aksiom je sve stvari svim ljudima. Umetnost, književnost, nauka, pa čak i filozofija su bila samo sredstva ili mreže za hvatanje duša, kao lako oproštenje garantovano od strane njenih promotera, čija je labavost bila tako često kritikovana. Nezavisno od pojedinačnih metoda, jezuitski temperament izgleda manje ili više nepromenljiv među njima. Mešavina pobožnosti i diplomatije, asketizma i svetovne mudrosti, misticizma i hladne računice. Kakav je bio Loyolin karakter, takav je i zaštitni znak ovog reda. Na prvom mestu svaki jezuita bira ovaj posebni red zbog svojih prirodnih sklonosti, ali on stvarno postaje Loyolin sin, nakon strogih testova i sistematskog uvežbavanja koje traje ne manje od 14 godina. Na taj način, paradoks ovog reda se nastavlja 400 godina. Red koji nastoji da bude intelektualni, istovremeno je uvek bio unutar rimske crkve i društva šampion najstrožije naklonosti.